Ислам динибиздеги күбөлүк келмесин келтирүүдөн кийин эле турган эң маанилүү парз бул намаз. Намаз окуу акыл эси бар, балагатка жеткен ар бир мусулманга парз. Намаз окуунун тартиби. Кыбыланы жүздөнүп туруп, кайсы намаз жана канча ирекет парз же сүннөт болсо, ошону ниет кылабыз. Мисалы, ниет кылдым. Жүзүмдү кыбылам болгон кабаттуулукка каратып, Алла ыраазычылыгы үчүн шам намазынын 3 рекет парз намазын окумакка. Ниеттен соң кол бармактарыбызды кулак жумшактарына тийгизип, төмөндөгүдөй такбир айтабыз. Аллаху акбар. Такбирден соң эркектер колдорун киндиктин астына коюп, оң колдун бармагы менен чыпалагы сол колдун билегин орой кармайт жана маңдайы тие турган жерди тиктейт. Бул абал кыям деп аталат. Кыямга тургандан кийин ичибизден Субханака дуасын окуйбуз. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Деп айтабыз. Дагы Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Фатиха сүрөсүн бүткөндөн кийин бир зам сүрө кошулуп окулат. Мисалы, İnna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. сүрө окулуп бүткөндөн кийин Allahu akbar деп руку абалына ийилебиз. Рукуда эркектер кол манжыларын ачып, тизелерин кармап турат. Тизелер түз, бели ийилип, жоонда түз абалда болот. Көздөр буттардын уштарын карап турат. Рукуда турганда 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Кайра кыям абалына туруп баратып, Sami'allahu liman hamida. Кыям абалына туруп калганда да тасбих айтылат. Rabbana lakal hamd. Андан кийин Allahu akbar деген боюнча сажда кылынат. Саждада чекебиз менен мурдубуздун учу жерге тийиш керек. Сажда абалында турганда 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Андан кийин Allahu akbar деп каадага отурат. Каадага отурганда эркектер оң бутунун манжаларын бүгүп, сол бутун жаткырып үстүнө отурушат. Көздөр тизени карайт. Бир нече секунда каадада отургандан кийин экинчи жолу саждага бара жатып айтабыз. Allahu akbar. Сажда абалында турганда дагы 3 ирет төмөндөгүдөй тасбих айтылат. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Андан кийин кыямга туруп жатып айтабыз. Allahu akbar. Ошентип экинчи рекет намазды баштайбыз. Бисмиллахны айтып, Фатиха сүрөсүн жана бир сүрө кошуп окуйбуз. Биринчи рекетте окулгандын баарын кайталайбыз. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Ekinci reketin ayırması. Ekinci sajdadan keyin qadaga o'ltiratdagi At-Tahiyat duosi ile o'qiladi. Salavatlar o'qilmaydi. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Qiyamda turgandan keyin bir gana ayırması 3-cü reketden keyin Fatiha surasını qo'shimcha sura o'qilmaydi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Semi'allahu limen hamide. ربنا لك الحمد. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Ekinci sajdadan keyin qadaga o'ltiratdagi At-Tahiyat salavat duolari o'qiladi. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Andan keyin birinchi o'ng jakka, anan sol jakka burilib salam beriladi. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آمين. Oşentip Şam namazını 3 reket parz namazını okuyan bulabız. Al endi 2 reket sünnet namazı ün çıgarbay okulat.